हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शहबाज मुर्तज़ा अंसारी, एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान से आपसे बात कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे वीडियो लेक्चर्स जो जारी हुए ज़्यादातर वो कानूनी इश्यूज़ पर ही थे। मैंने सिर्फ 2 वीडियो लेक्चर इससे पहले जारी किए जो सोशल थे। एक तो था हम अपनी ज़िंदगी की परेशानियाँ कैसे ख़त्म या कम कर सकते हैं, दूसरा था बेटी का रिश्ता करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। उसी सिलसिले का ये मेरा तीसरा वीडियो लेक्चर है और इसका जो सब्जेक्ट है, ये मौजू है, वो एक इंटरेस्टिंग और अहम है। वो है तू एक बारी होर सोच ले। मतलब आप एक बार और सोच लें। जिंदगी में हम अक्सर कमजोर लम्हात का शिकार हो जाते हैं। कभी कभी उन कमजोर लम्हात में हम ऐसे फैसले कर बैठते हैं कि फैसला तो लम्हे में होता है मगर उसके असरात हमारी उम्रों को खा जाते हैं, हमारी उम्रें खा जाते हैं और हम मरते दम तक उन फैसलों से पैदा होने वाली तकलीफ या चुभन को महसूस करते हैं। ऐसा कोई भी फैसला करने से पहले अगर हम एक बार सोच लें तो हम अपनी बाकी जिंदगी को कुछ बेहतर कर सकते हैं। आज मैंने इसी टॉपिक पे बात करनी है। आज मैंने जो मेरी 20 साल वकालत के दौरान जो मैंने लोगों के इश्यूज देखे, जो मैंने लोगों के मसाइल देखे, आप लोगों ने वो बातें कहानियों में नहीं सुनी होंगी जो मैंने हकीकत में देखी। मैंने बदतरीन और बेहतरीन लोग देखे। आज मैं यही बात करने जा रहा हूं। आज मैं एक आपको छोटा सा वाकया बयान करूंगा जो बाहर छोटा सा वाकया है मगर वो छोटा सा वाकया नहीं था। कुछ साल पहले की बात है। मेरे पास एक केस आया। वो वट सट्टे के जो थी उसमें शादी हुई थी। हमारे जनूबी पंजाब में अक्सर लोग वट सट्टे की शादी करते हैं। वट सट्टे में ये होता है कि एक ही घर की जो लड़का होता है उसकी शादी दूसरे घर में जहाँ होती है और उसी लड़के की बहन की शादी जहाँ उस लड़के की शादी होती है उसके भाई से होती है। मतलब एक तरफ ये लड़का लड़की दे रहे होते हैं, दूसरी तरफ लड़की ले रहे होते हैं। ऐसी सूरत में ये अक्सर रिश्ते ऐसे नाकाम हो जाते हैं क्योंकि अगर एक मियाँ बीवी का तल्लक खराब हो जाए तो उसका असर दूसरे में भी पड़ जाता है। वहां भी झगड़ा हो जाता है या वो बुला लेते हैं। जैसे एक ने अपनी बीवी को, एक की बीवी रूठ कर चली गई तो जो रूठ कर जाएगी वो अपने भाई से कहेगी कि जो उनकी बेटी हमारे घर, इसको ही भेजो वापस। इस तरह मसाइल बढ़ते हैं। ऐसा ही एक बार केस आया मेरे पास। उसमें वट सट्टे की शादी थी और दोनों मियाँ बीवी, दो जो कपल थे, उनके दरमियान इख्तिलाफात इतने शदीद हो गए कि वो इस नतीजे पर पहुंचे कि बाद डाइवोर्स तक आ गई। दोनों खानदान बैठे लेकिन बाद डाइवोर्स तक आ गई और मेरे ऑफिस में आ गए। मैंने उनसे कहा आ जाए, मैं डाइवोर्स आपकी तैयार करनी पड़ेगी, करवा दूंगा। वो जब आए मेरे पास, मैंने समझाया उनको भाई ये गलत हो रहा है, दोनों तरफ से बच्चे भी थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, आप हमें डाइवोर्स जो है वो तैयार करवा दें और हमारे बड़ों में ये बात फाइनल हो चुकी है। मैंने डाइवोर्स का जो ड्राफ्ट था वो तैयार करना शुरू किया। उसी दौरान मेरी एक यहाँ लोकल साफ़ी एक फीमेल थी, वो अपने इश्तिहारात के लिए आती थी कोर्ट्स, तो वो मेरे चैम्बर पर आई। वो अक्सर आती थी इश्तिहारात के सिलसिले में और जर्नलिस्ट भी थी। वो इंटरव्यू वगैरह के सिलसिले में भी आती थी। तो वो आई तो वो उसके सामने ये सूरत हाल, क्योंकि वो बैठी थी तो उस वक्त ये बातचीत हो रही थी, वो चुप करके सब सुनती रही। जब मैंने अपने क्लर्क को भेज दिया कि इनके साथ जाके पार्टी के साथ जो इनके जाके स्टाम्प लेके आओ डाइवोर्स के, तो मुझे उस लेडी ने कहा कि शहबाज साहब आज एक मेरी बात माने। मैंने कहा क्या? उसने कहा जी आप ये डाइवोर्स आज नहीं करवाएंगे। मैंने कहा क्यों?
اس نے کہا کہ بس میں یہ کہہ رہی ہوں آج آپ نے یہ نہیں کروانی ہے، 2 گھر ٹوٹ جائیں گے۔ میں نے اسے بتایا، میں نے کہا میں نے ان کو سمجھایا ہے، بات کی ہے، لیکن وہ پنچایتی طور پر ہر چیز فائنل کر کے آئے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں ڈائیورس ہو، اور میں وکیل ہوں، میری جاب یہی ہے کہ اگر کوئی ڈائیورس چاہتا ہے تو ظاہر ہے میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کر دے گا۔ اس نے کہا نہیں، آج آپ میری بات مانیں گے، آپ آج یہ ڈائیورس کسی طریقے سے روکیں، کچھ بھی کریں۔ اب میرے لیے دل تو میرا بھی چاہ رہا تھا کہ اگر ان کا آپس میں راضی نامہ ہو جائے، کوئی ایسی صورتحال ہو جائے۔ وہ ضد تھی کہ آج کا دن آپ روکیں، کل بے شک ان کی ڈائیورس کروا دیں۔ میں نے اس کی ضد کرنے پر خود میں بھی دل سے یہی چاہ رہا تھا، میں نے اپنے کلرک کو فون کیا، میں نے کہا کہ ان کو جو نا اسٹام فروش کے پاس جب لے کے جا رہے ہو تو ان کو کہہ دینا، راستے میں ان کو کہہ دو کہ ابھی اسٹام آج اویلیبل نہیں ہے، کل مل جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے ان کو بتا دیا۔ وہ میرے پاس آیا، انہوں نے کہا جی آج، میں نے کہا اب اسٹام کل تک مل جائیں، کل آپ آ جائیں، کل آپ کا کام کروا دیں گے۔ وہ چلے گئے، لیکن اگلے دن مجھے ان کا فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز صاحب ڈائیورس رہنے دیں، ہمارا راضی نامہ ہو گیا ہے۔ آپ یقین کریں، بات سن کے مجھے خوشی بھی ہوئی، اور مجھے اس لڑکی کی بات یاد آئی جس نے ایک دن پہلے ان کی ڈائیورس رکوائی تھی، اور وہ چاہ رہی تھی کہ آج کا دن ٹھہر جائے۔ اسی لیے ہم زندگی میں اگر صرف چند گھنٹوں کے لیے، چند دن کے لیے، چند مہینوں کے لیے کسی ایسے فیصلے کو جو کہ ایک منفی فیصلہ ہو، اس کو اگر ٹال دیں، وہ ضروری نہیں کہ ڈائیورس کا فیصلہ ہو، کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، تو ہم ہو سکتا ہے کہ دوبارہ وہ کام نہ ہو، حالات چینج ہو جائیں، ہماری سوچ بدل جائے۔ یہ چھوٹا سا واقعہ نہیں تھا۔ ہمیں کوئی بھی ایسا فیصلہ کرتے وقت ایک بار اور سوچنا چاہیے، تاکہ ہم ہو سکتا ہے ہم اپنے زندگی میں آنے والے مسائل سے بچ جائیں، اپنی پریشانیوں سے بچ جائیں۔ آپ لوگ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ، اور کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میرے واٹس ایپ نمبر 0333618190 پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے ویب سائٹ S&L Associate پر جا کر بھی فری مشورہ کر سکتے ہیں۔